Kendasahan, sidngaran do kinaringan, om kopyandusan, sidsamod, di Yesus Kristus ituhan dito ko kuma sid sokovyay, ikorongaw om kemot di puhabaran diti. Kopitan dito ko bago, sitid pisisingadan sekolah sabat, maza sid pinitibangan, Hope Media Sabah, om tingkan media parapat. Naingin ako, pentutun dit ongo gumazad da gereja, ipolembus da boros na kinaringan, sid pisisingilan dito ko diti. Na penal sekolah sabat ikeso, sid panokanan ko, i Elder Ronald, no habal Elder. Habal tavantang, kaun sapatan, kinaringan manaw da menunda dito ko. Kung sapatan Elder. Penal ako dugo, i Elder Robert. No habal Elder. Konsapatan ng pahigakan singaran ni kinaringan nakapitampit ako bago si pisisingilaan adaw na biyano. Terima kasih Elder. Kung sapatan Elder. Miri ogi, sid panogi bangko, i Elder Norsa Lesa, penal ko sabat ako tolu. No habal Elder. Terima kasih ang napagsaban kabanta kindasahan kinaringan. Konsapatan, it penal sekolah sabat kapat, Elder Robit, no habal Elder. Konsapatan sin kinaringan o higak gimatu semulu-mulu toko papurimon di samod do kinaringan sin ko pasizan dito ko. Kenazahan, sid ngaran na kinaringan, om konsapatan, sidiko Elder, tubanal ko, tumabang. The Columbus, dit kompasihan, dituhan toko, antad sid book, da sekolah sabat, om antad sid kitab da susi, maza sitid YouTube. Na gulo da ko timpon, it pisisingadan to ko diano diti, mindamo ko diado Elder Robit, da magasa dito ko sid doa do ko timponan. Kano minta dua toko. O tama kinaringan di pengison sin saralom do kerajaan surga. Biano tumaguvang ako'y omong di mo ko'y dingaran mo di osusi. Sabab mo kitulungo ko'y dikaw. Supaya iga madahay do patarang diti sikula sabat dang masukod diti. Nga ako tulunong yad ko ikinginan. Ta kayo ko'y do kamilaan supaya nuno po'y kadampu sid munong dahay. Nga kadapat mongimpihot di guvas dahay, korohanian dahay, kumano gi sokovyay di kemot om korongaw di tisiaran. Terima kasih Tuhan, tu isamod nu. Manang ko agazo, menunda dahay. Kadapat manahak lahay do kakansangan. Do papajalan di acara diti. Singaran di Yesus Kristus. Amen. Amen. Konsapatan, Elder Robit. Ot, ang pinay ko sa kabiyay, nakatapi kita ko no si Sukutaw nakadugo, diti Ton Nobiano. It pisisingidan to ko, si Saninaro dot minggo diti, inano, kinurugan. Na basahon ko, iboros do kinaringan, seed book do kitab kinatimpunan, pasal keso, ayat keso. Ya diti iboros do kinaringan. Kinatimpunan no, inurug do kinaringan, it adaw, it avan om pamagunan ka. Na atagas dot sid kinatimpunan kinaringan kondiri o minangurog sid sokobay binangon daw. Na sid todo budan do pisisingilan sekolah sabat ko diti ano antad sid boros do kinaringan sid book do kitab kinatimpunan
Om antad sid book do kinatimpunan diti emot toko melan toko dot sino no pinatulisan atau pinonuratan dit insanan it kabanaran da sulang do kitab dino. Harati sid book do kinatimpunan no diti o pinagaman dot soko biay it hal do kabanaran do boros do kinaringan dino. Na iso pengoduatan ko apatut ka dot edan toko o hortisan toko banal itit suwang do book do kinatimpunan antawa o penting ka iti book do kinatimpunan diti to barot o pirong ulit ako bahkan o gumotulun do boros dot itit book do kitab kinatimpunan diti amo na perlu to baik ko pinasuratan dito ngo inabdahan di gamar kinaringan minamangon ti pambangunan. O mokon ko baik iti book lo kinatimpunan nga ogumo tulon no mamboros dot ino kitab-kitab sid perjanjian lama diti amo no apatut dot pisisingadan ko. Tu nakatalib nga ka. Jadi pengoduatan ko si Dalel Dorobit nunot ambat no sid hal iti. Na tampinay moderator Aldo Joseph atadahas dot ito ko diti o perlu ang tawang miuma dot pimbarajalan to ko iti kitab do timpunan. Tu antar sitid kitab do timpunan elan to ko isay kinoringan. Koduho elan to ko dot nunu inoboros sid saranam dot kitab ko timpunan diti itinoot kinotimpunan dit norog sid pamagunan it emot to ko tiap-tiap tadaw. Emot to ko sid saradom no kitab ko timpunan ong kadi kinoringan nga inurug daw it avan omit ana emot to ko siratan to ko dot avan omtana ompengkan ogi ikaw kinapakanay. Harati o nga barajal to ko iti kitab ko timpunan ko tutun to ko di kinoringan ni binongurug ikikuwasa elan to ko kuran kinotimpunan di pamagunan to ko kon ko bay ko isuot nukeri gama don ini riniba mikir topot memang ko barot inantadon dot kinorugan daw ya din oil Konsapatan Elda memang otopot ina ambatin na Elda to antad na sitit buok na kinatimpunan iti ot katutunan to ko di kinoringan ni binamangon. Okon ko bayron to ino nga kailan dito ko bahwa ito ko di barat inantadon. It inantadon to ko dino antad si kinoringan di binamangon dito ko. Antad si buok no kinatimpunan diti siti no it pinanimpunan dot hal dot nuno no po isubang do kitab diti. Tumboros no kinoringan itit kitab diti memang daw do boros harati ami simpan-simpan kudung kono boros daw sitin buku do katimpunan nga memang ko inanot kapilong ko dino. Jadi ang basaon to ko sid kinatimpunan pasal keson ko dugo na siti emot to ko bahwa ihubungan do kinoringan o miriniba. Jadi atalas banal dot amo to ko apalid ong edan o morotisan to ko isubang ditit buuk kitab dok kinatimpunan. Na barat itamba ko to kudik Elda Joseph kanangan ketit gamad ito ko marajal at mong ilit ko banal nakatarang na jali Elda Robit tirit hal dat kinorgan it magunan diri nga warat pati sa patambahan ko dat mantad sid kitab dot panimpunan diti elan dito ko dot ina kinaringan di midong rugot sambaw dito ko. Tapatel. Nah, dari na patambahan ko pangko to. O gumot kinaringan sid pamagunan diti. O gumot tulo na sumamba nga akon kay panuhan na kitab. Dui panuhan na kitab ikinaringan di midong urug di pamagunan so ko we subang daw irine sambaw dito ko. Ang sapatan. Sapatan Elda. Na iso banalot
11 do book do kinatimpunan, inono, kanangan ko isamod di Tuhan to ko Yesus Kristus si Triniba. Nah, ando man to ko. Ako bada ko bay ko si kitab perjanjian baru pinasuratan lahal samod di Tuhan Yesus. Nah, ang tepat no, antad positif kitab kinatimpunan, Benar. nedan to ko no dat ikinoringan no, di mga samod si Triniba. Nah, ito pinikutin sanan, ako sulang to ko na pisisigilan tadaw dot keso, adaw ahad, it, ulo daw din no, ituhan di minamangon, ang tawang ay ituhan di minanguro. Jadi kinamang biara eldaro na lopodambos. Pansapatan Elda Joseph gumasar dito ko dat gamat ko sisingila iti hizaditi yan kinaboros inapot ulu dat pisingilan dito ko dat biyan na diti nga ikinaringan di minangurog ang tawa nga minamangon na ko gulo banal engin ako mamasa dilat boros da kinaringan sid kitab kinatimpunan keso boros kumeso sumusuot lagi sid Zabul kahatus boros kumeso sampai kumatodo. Na kadi kitab da kinatimpunan keso boros do keso ikinaringan no ikinatimpunan no inurug do kinaringan it sangkabangunan ka. Nadi kahorot tizo so ko viay it sid pamagunan diti ikinaringan namin ng urog. Inakumeso. Sinsalam do zabul kahatus boros do keso kotolu itulu do boros dino dongoy dot indazo zabul dot menerima kasih ka. Nai boros do kumeso pindo dongoy no bahagi di Tuhan o tongolun mizon sid pamagunan. Kemudian sambaw no ituhan dot otomon rikot no sid tinogubangon daw dot kilongoy dot ohigak ibaras do kumatolu o kuno no dot ituhan dino kinoringan yo sidono iminongurug ditokow itokow diti yo sido sangano ito ko diti iban sa daw it tinaud daw na ang sumuhot diti duvo boros sitid kinatimpunan ng sitid zabul diti mademot ito ko it kabuatan no di kinaringan sin saradam dot minongurog diti duvo kabuatan na daw ikabuatan no kumeso ato ko otiro ikokuasaan daw to song pamagunan no vinangon atau inurug. Okon ko bay ko ino ang podambuson dito ko silayan bahasa do vokon dit korek tretan di kinoringan inono Elohim ka kiboros dot iti boros dot Elohim diti dalam sinsradom dot jamak ka eldarobit. Nah iti jamak diti indamam iso nga tolu. Nah sumuhut na boros da kitab boros da tudukan sin sekolah sabat diti itit iso nga tolu diti dapat di toko otiro di penghitungan dari niba o kekuasaan da kinaringan. Nah ina nakangku keso buatan na di kinaringan diti banal ko abantug otiro di penghitungan dari niba. Na sid kumako duvo emot toko dot iti kinaringan diti osomok si ditoko. Tu ihiza di minungurug di Adam mi Hawa inin turu daw inon turu boh dinongon minangano datana dinongon daw minungurug. Ino gi potuh gizo gi pinuha bodo kapasi gampo ihawa inano di kinaringan it iso tulang mantan sit ikagang di Adam ko amo po somok ihiza di kabangun-bangun po diti pamagunan dit panakasalan no kudu sayoti gam tiap tadaw lo kapisamong yote di kinaringan
Na tamban kuvagu sinsadam da sekolah sabat toko di tikumo ko tolu. Avazan di toko da penuhan di kinaringan da sumamba daw. Na inat beras beras di toko diri di timpuun pinatimpuan di tedukan di tidak ikinaringan minamang no sambaon di toko. Sinsadam da kitab kentalangan apa demapat boros kumaturu. Baru boros ya diti kanangan kita sumamba. Kadi boros sidken talangan apa dapat boros keturu. Mining gogongo no imalaikat dino dat horumatono ikinaringan inda zohono itken sabato daw. Sabab narikot no ihiza dat mangaratu dot hukum ikinaringan sidriniba. Sambaono iminongurug dit avan tana rahat sokoviait ovud devaing kaah. Atau piniten sanan madbarat telu kabuatan dari kini kinoringan sidgama daw mangurug dit magunan. Keso banal ko abantug osodu aotivol dito po. Kumoduho banal ko osomok si dito po to gam tiap-tiap tadaw dat kasamong yada mamihaw di mula itapon ako dosa ko amo po osomok. Kumotolu kiponhuan ni kinaringan dat sambaw kuno di ko ka. Nasuko vya dito ito pinatensanan emot dito ko dat timpunon antawa nga onsi banal lidat kinapangurugan na kinaringan ti pumugunan sukove nga mantad sid samod Elda Joseph. Na rantabya ditiot adapat kupatarang ititudukan dito ko dokumeso. Migulisin kumazad. Konsapatan Elda. Jadi tumapik ta ko sit pisingeran adaw isnin. Inaman kaya Elda robat patarang itudukan dino kinorugan. Jadi kinaman kaya Elda robat do Lampus. Terima kasih Elda Joseph di kumazar di toko ada udah biano. Nah, semua suhut di pelajaran toko si kumaduwa iti inono kinorugan. Nah, tapi na soko diay it hiza ikinoringan inonguruk iti pemugunan iti varo ot hogot daw dot menguruk iti pemagunan. Sebagai dosonto it adaw dokumeso dino it kinoringan pinoposediri yosido it otubong it anabaw. Na pinamungaranan di kinoringan dot inapot anabaw dino dot agaw it otubong dino solo. Yad keno it hogot kumadubong. Nga igama di kinoringan dot mengurug di pemugunan iti emot di kinoringan atau dot inapot inurug daw dino nga panakapantang. Ipat-ipat ataupun setiap dit hogot dit nurug di kinoringan iti mina moras ikinaringan dot yad keti. It nako surat sid kitab do kinatimpunan pasal 18 ayat do kumapat manjadi avantangan no ikinaringan mimot it anabaw din. Ipat-ipat it nurug di kinaringan dino mina moras ikinaringan dot avantangan Diosido. Sampai dot onom tadaw igama di kinaringan dino mengurug nga sid pengobian po memoros di kinaringan dot banal keavantangan. Nah ingin aku bagu mamasa sidaya kitab do kinatimpunan pasal do keso sid ayat do toduna pada miso dot minamoros yan keti manjadi nemot po di kinaringan it soko biay it nagama daw banal noko avantangan Diosido. Nah, tapi na isa ko biyay, elan to ko dat ipat-ipat it hogot dit gama di kinaringan mengurug iti inamoros iya sidia din. Nah, harati ino no podino nga emot ikinaringan dat ini tinurug daw dino panakawantang dat mata.
kumadubo it inurug daw dino panal ko kiguna kionto tu nurug daw itadaw isodop dino harati tanda dat barat adaw umpar sodop pumotodo dat napuro tu minamoro si kinaringan dat banal kabantangan niya sido pada mana ko sempurna igama daw din na tapi na sokol kiai igama di kinaringan menguruk di pembangunan ini panakahatu o susul o sempurna na sid hal kumadubo dat edaan toko it hal do kinaurugan di pembangunan ini baru pipiro no soro di ngulun itu pintar topot amu kasih di kinaringan dot retan ko iti na pembangunan iti na mandapudali aldo mandapudali aso minongurug na mandapudali na imatan to ko sid kitab do kinatimpunan iti mana-mana ko atal dahas dot iti na pembangunan dito ko iti inurug di kinaringan baro o hugot-hugot daw nopo nga otiso baro o nemot di kinaringan dot panak abantang panak kiguna o sempurna na harati isoro ditulun dito pintal diti nga amo kasip sid kinaringan eldo mana-mana ko ami nga ambanal dit no soro dia dito jadi tapi na iso ko kiai eldaan to ko dot iti na po kinurugan at pumugunan diti nga aso obokon dot minungurug inono ikuasa antan sid kinuringan. Terima kasih Eldo untuk niatino pelajaran untuk sid kemudian. Barat ditambah ko to ko di Ya. Elda mantan dinat. Tiap hogot tinagama di kinaringan nga manakabantangan ya sido. Mulong ko kinaringan mo. Iya. Mengindazo di nagama daw. Na iti no manahak isuot. Iyad ko pemusarahan dito ko dat ina pemagunan dat inurug di kinaringan dino. Banal ko abantang. Mudong ko yo si datu kinaringan nga mengindazo ko yo sido. Terima kasih. Konsepatan Elda Robot, konsepatan Elda Ronald. Nah, sumang to ko si pisisingidan dat adaw do Rabu, it ulo daw, adaw do Selasa, mit ulo daw dino, tadaw Sabat. Jadi, kinawan ko Elda Rosa da Pulampos. Terima kasih Anda. Shalom, kumari ko kabi. Na, palambusan to ko, pisisingidaan, adaw do Selasa. Adaw do pangintaranan. Dali, antad sa DL the Robert, nening to ko, no, dot it, pinangon di Tuhan, no, wanal, no, kaabantang. Nalikuran madilo, tuba, pikoitan, nilot, kinopangurugan, kinuringan, di pumagunan, di tiong, adaw na sabat. Na, kagulo po, basahan ko dubat ayat. Keso, basahan ko si Tid, kinotimpunan, pasal ko dubo, ayat ko dubo, sampai ko tolu. Jadi Tid boros daw. Adaw po di koturu, no pongono di kinoringan, ipininggamaan daw o minintoron no yosido. Na, binarakatan no di kinoringan, it adaw koturu, omnisodiri no daw, daw kondiri. Sabab, it adaw dino, minintoron no yosido, magama di nopongo po it pining urugan daw. Nah, ayat ko dubo, pasal ko si tidbuuk ko dabusan, pasal ko dubo na pod, ayat kabalo, sampai ko pedamiso. Yan diti boros daw. Hondomono it adaw do pangintaranan. Horumatono it adaw do osusidino. Kaanaman ko no gumama. Topot, adaw podo ko turu, adaw do pangintaranan, bahagiku. Inot adaw dino, isuot udun nga aso kawasa, gumama. Ikaw kondiri, ko it ang anak ni ko it uripon ni ko
ipangazam ni ko antawa iban sa bokon inokezon sid pamagunan ni ko Yoko diti Tuhan, kaanaman o kuno mangurog bitana, awan, rahat, isokobiyay, ibaro sin subang dino. Topot, adaw po di koturo, minintoron oku. Inono sabab, doyoku, Tuhan, minamarakat dit adaw do pangintaranan, pinosodiri do dohon. Ya diri, ubot ayat binasakul. Diri at sin buku buk do kinotimpunan do buk do kolubusan. Nah, akuran gilot wa pikoitan gilot kino pengurugan di kinoringan nama do sabat. Nah, sin kinotimpunan banal ituhan yan kinoboros dia da robot diri. Enam tadaw minongurug. Nadi gama di Tuhan minonging kogos. Dit ginamaan daw dino, inono, minintoron, binarakatan, omnisodiri daw, it adaw dino, bahagin daw, inono, it adaw do pagpuno. Ino pogi, it gama dito ko mga hondom, gama dito ko mga hormat, it adaw do pangintaranaw, inono, it adaw sabat, kohorotizo, dot sumukong toko, dot, ipininggamaan di kinoringan dino, banal doko abantang. Sumukong toko bahawa, numi nagama di kinoringan dino, aso no boroson, banal ko abantang, banal ko osempurna. Manjadi, ong it adaw doko tudo dino, pinoing kogos di kinoringan, it hizait minongurug di kinoringan di pemagunan. Nah, itu pelajaran itu kok minomoros dot ya diti. Ada pengintaranan oge, ada udah sabat iti. Manhak di toko udah pengharapan. Kumadit ipat rini ba. Pengharapan bahwa nununo po it kosusaan, nununo po it kapagasan, nununo po it kohulot to sitin pamagunan diti amo milo iso timpo rumikot at tanus at tagak toro lebih po kapatasan as at tanus tu handaman to kong hizait sin pamagunan dit Tuhan Yesus kon ada udah sabat panugon di Tuhan Yesus it adaw dino mga lingos organisanot penyakit. Nah, itu pengharapan dito po bahwa itu nagama di Tuhan Yesus itu patandahas kuma dito po bahwa baro harapan si pagubang dito po dot nununo po it kosusaan si pamagunan dito memang baro rontog daw o kon koso mulo-mulo ya dito si pamagunan dito memang baro rontog daw. Untuk melihat. Terima kasih. Elder Joseph Gumazat, pabin sabado ko tibian dato barat titabang ko dilet boros dilehal sabat. Kumpamaan dat varon tobon kadi Elder Norsa tu bagi maikin ringan kon diri kami nintoron. Harati narantaban ni ginama. Na mengumpama da si pemagunaan diti kosusaan di nakirontong na inahina isahogot na barat itamba ko sid boros di Elder Norsadot minintoron binarakatan niasing ka na nisodiri ka na varvago sila itamba ko dot ako ilan nulusid pamagunan dikuduskan sinusi o susi na tadaw din na itinetiot piso dirizan dat adaw poturu omitong adaw fokonnya. Tu memang oblito komintoron sin adaw fokon. Kibarakat ti adaw fokon diti. Nga ano susian antawa nga tao dunu melang si bumogon Elder Rubit. Dikuduskan Tuhan menguduskan ka. Sila boros manalong sin malazo. Nakahorot iti tolop perkara diti at kotonidan.
itit adau ko turu antau nga adau sabat mantan din tongo adau bokon arata biadin na paguli sa diyan. Unsapatan si Del na Rosa, si Del Eldoro na sumang to ko si pisingilan ta daw do Rabu. Pamit kulo daw din no. Kinarugan do rin iba. Na iri ni ba inurog do kinaringan sid pompod atau sid pamupusan di gama daw mamangon antaw ang mangurog ditit o magunan dito ko antaw ang insana bilangon daw ibaza di kinaringan mangurog do minangurog di rin iba palang kumitanid mantad ko inurog daw ipopon umpama yat kitong addaw kada bintang atau karimbutuan atau nga itong adupot nga igama do kinaringan minangurog di tiriniba pentanid-tanid atau ngibida jadi itinetit timan to ko do bisisingido kurang tuyad din kurang gama di kinaringan minangurog di tiriniba nako gudo banal engeno ko masasin baros na kinaringan, sidbuk, kitab kinatimpunan, ayat keso pasal bunang turu. Ya diti baros daw, na inurog no di kinaringan iriniba dino, nilu di kabuatan no daw. Nilu di kinaringan ikabuatan no daw, di riniba dit inurog daw. Lokusay ondu, ogama daw, mangurug dioti. It ayat ko dubo, basahan ko si pasal ko dubo ayat keturu. Man jadi iza dino, minanganu no ikinoringan dot okudik otana, inurug no daw, inurug no riniba. Tinuhugi no do pinuhobo do kapasi ilubang dit odung daw dino nga minizaw no iriniba dino na antad si duvoit boros do kinaringan binabasa ko diri atalas do varo duvo hal dot amila-mila nga misti dot ataw nga apatut dot edan toko igama di kinaringan binangurog ditiyat diketi riniba na keso banal nilu daw iriniba dino yad ko yosido. Ang sidmalazo menurut gambarnya ka. Nah jadi itu diti okon ko baik ko rontob do gubason nilu do kinoringan daw nga ikubuatan na daw. Nah ingin ako masa sid iso tulisan di Ellen G. White sid book daw education sid nadad ako ng demo, basahin ko sid Malazo. Ketika ada muncul di tangan pencipta, dia mempunyai dalam sifat fisikal, mental, dan rohaninya sesuatu keserupaan dengan penciptanya. Nah, itu ikutin saran tadas tiboros niti. Dot kebuatan no dinilu do kinaringannya kaya sida dino, nakasubang ni halo gubas penghitungan no mitrohani. Na kedua, pinahobo. Mat kinabasa ko sin ayat do ko turu sin pasal ko diri tinuhugi do kinaringan it odung di Adam dino atau iriniba dino dot pinuhobo do kapasi na minizaw iriniba dino. Naharati si tiditi dua mini kabidbo keso ikinaringan kinuntur daw antawang linongon daw mga gama itit riniba igubas na riniba din na iri yogi binaho gisang daw do pinuhobo na lapas yung riniba na ibasa do kinaringan do mangurug do riniba pembida-bida pugi kangku tu inurog daw
nilu daw tinahakan daw do pinobo na iryogi it rini ba dino mizawa atau napasi. Jadi iri ni ba dino apa sih itu baru pinobo. Nah ino neritan rohani nukeri komposison. Nah pasio gisido. Nah ino na it gubas. Nah kalau tisa baru dua mikabid sin gama di kinoringan mangurung ditit rini ba ditit. Nah madrontom no ya dinot ada pat patarang kanang kurang gama dot kinoringan minangurug di rini ba. Okon ko baik ko binoros daw ngagam tinangon daw. Gam tinahakan daw do pinahubo. Na yan kay pelajaran atau pisisingatan to daw dahad diri itinay ken samakan to kuwan ali kinoringan tu ba setiap kali ngomong buat toko itu di tipino berak kinaringan do intar di toko. Nah itino isot kotoni dan tigama do kinoringan mengurug ditit dini ba. Itinot kinurugan dari ini ba diti tujuan do kinoringan do minamangon ditit pemagunan. Mata syarat ti pemagunan as dulun bo. Nah itinot isomanta ditemodon dit pelajaran toko dit adau do terapi. Nah, ini lagi udah mampus toko sin pelajaran atau apisian data daw hamis. Nah, udah daw dino ikepututan atau haturan di kepututan gama dari ini bang. Nah, kita pun kiada eldorobit perdampus. Konsapatan kumadi moderator toko Elda Joseph Avantang karangahan gama di ko manarang din no. Jadi si pisisingilan dot kamis diti hoturan dot kepututan riniba. Nah, yad ko nakatarang di Elda Joseph diri. Atalas banal ko o sempurna o banal ko kasid boros dot madazunga istimewa ikino urugan dot rinibaditi tu ong it suvang do pemogunan ipo masih dongo avan ito tingah di toko rina iti do kinoringan nga najad to potong riniba pakon ko bay rina it ini nga linungon daw kondir minagam nokolu po si daw tinahakan pod pinuhobo napasiri ni ba dot kolu banal kinaringan kadiyalet suwa nga amo nokoron to bayad di tinahakan pod kinaringan dot tungkap antawa nga kadiboros dot nidam sid malasunga hadiah baru tolu hadiah ataupun tungkap dot nitahak do kinaringan sidrinima. Na varot tolu o boros sid salom kitab dot pabulit ako do basaon sid do sid kinotimpunan pasal kumodugo boros dot kavan. Na basaon to ko ilobo iriogi ginama do Tuhan kinoringan ikabun do Eden ponong sid kosilahon pinezon no sino iriniba dit inurug daw dino norug iriniba yadam ginamaan podot intoronon faday istimewa kadisin bandas na kumuduvo tungkap do kinaringan sidrini badino au ihal dot kakanan. Ti bagi marini baditi amo kadapat maga makakanan daw kundiri. Iti kakanan diti iso o tungkap do kinaringan kumadi riniba kakanan. Na
ongimatan tokoh sid salam dot kotimpunan kinotimpunan boh sid pasal 22 ayat dot hopodomonom noko boros dot ini muhunan no do Tuhan kinoringan irini balino dot sokovyai it ongo uva do kazusid kabunditi kavasa dot akanon nu kasid boros dot kohopodomono ang basa untuk masid boros dot kohopodom turu penghandaman toko wiri varo isoot pinoniagan do kinoringan it amu kavasa iso no banal elda. Akon ko gumo iso no banal. Jadi itino iboros do kinaringan itino tahak kumadufa do kinaringan kumasid ni ba ko tolu yan ko it noretan di Elder Ronald sid panarangan daw dot yadam diti pinodop do kinaringan tinanu it tulang dot nuketi ikagang dau antad siri inurug daw isopogagu ot riniba dot jinali daw dot tahak atau tungkap kumasi di Adam inono songulun ot ondu tu jumali dot nuketi savo di ado boroson bersavo di ado monulung di ado pikoruhang daw tahak kayo gido boros dot puranzat kono ka nah jadi varo tolu iti nga kempinai antad sitid tolu o tungkap dan tahap kinoringan varo vagu o pokyon von di kinoringan antad sid riniba inono iriniba apatut domozo di hoturan dini tahap kinoringan nunukeno ikeso it kabun do Eden dino sinuhu di kinoringan it riniba do manaud mengusaha harati tom pinai apa man ako dosa di diri po engin yadam dot kira-kira menginvantang po dit taman Eden dino buli sido dot manu dit bibit daw itanom daw yadin tu mengusaha tu igama do patarang di retan do mengusaha diti it anu toko sid sarang do timpunan pasal 22 ayat 25 diti yan ko igama di Tuhan Yesus patarang kanangan ko talenta sid Matius pasal 25 boros antad sid 24 sampai 24 harati it kavantango di taman atau it kabun Eden dino buli po isurut di Adam mi Hawa mozo di keinginan na tu gima memang nisuhu do kinaringan. Nah, pengkanogi toko biano diti. Itoko natahakan toko do kinaringan do talenta kasid mandaso. Nga okon ko baik ko iri banal atau don toko nga sinuhu toko do kinaringan supaya munging gumu di talenta. Dit varo nakatahak daw supaya kon ko iso no nga cuma di lebih ugong o mapakai toko sid gama toko menurundakay do riniba isid varo sid ruang lingkup dito kasid mandas kodubo engin ikinoringan dot mozo toko di hoturan om kopotutan sid hal dot makan tu bagaimana iti kakanan diti ditahak do kinoringan sebagai isoot anugerah kasid mandaso. Jadi iti ongo akanon diti memang ko ditahak do kinoringan jumadi isot konikmatan dot riniba. Ya. Topot antad sokovyai it akanon it ongo vasid salalom dot taman Eden diti iso nga ditiag di kinoringan. Sabab iti tahak do kinoringan diti memang ko banal ko istimewa kasid mandaso. Topot varo o poniagan daw sebagai gama daw do memubuk.
dikosipan om igamat ko do menghormat daw. Na omi kotodu tinahakan i Adam iri ni badino dot iso o pendamping kasin malazu inano ondu. Sinsanom dot iso o upacara do banal ko luketi o istimewa kasin malazu ni tahap di kinoringan i Hawa kuma sidi Adam. Pempenuhan nopo di kinoringan sabab ino itino kinotimpunan do boros dot hodung ko noko pisahono tumongkizan antan sin moldohing supaya yoti dino miiso sin iso oguvas di binarakatan. Jadi dino. Om ipenuhan do kinoringan kuma di trini badino it minisafodino mesti dot mikawin sinsalom dot kesetiaan di yan ko igama kinoringan dot osotia sendiri ni Pak. Nah itino it emot ku dot onsi sid pisisingilan dot kamis diti om iguliku bagosin magasat. Konsepatan Elda Abanta Igama Patarang di Boros Kinaringan. Jadi isa diti kinamon kebagiada Elda Ronaldo menimbagos di tiat pisisingilan dito ko di ada dubiano. Konsepatan Elda Joseph Humazan dito ko na beliberasan dat mimpompot netit kamato ko marajal iti sisingilo keso banal sinsalam datulukan iti nilan dito ko dat ikinaringan dino banal ko abantug a otivol ipangitungan do rin iba kumaduvo igama di kinaringan do mongurug di pumagunan vahogot amokon ko bay korontop do kihogot nga mulong pun Dios do kondiri nga minangin dazo di gama daw mangurug di pumagunan. Ako mo tolu niso diri di kinaringan tadaw sabat adaw ko tulu pitonidan dit adaw fokon binarakatan dau minintoron mantad sid gama daw mangurug pinosusi daw tadaw dito antaw nga bokon po niso diri na iti na diti manahak dot iso gambaran dot ko susaan to ko sid pamugnan kiron tobon mad kay gama di kinaringan dot gumama narikat pesabat narantaban sumusuhot bagu igama di kinaringan dot mamangun atau mengurung di tiriniba banal-banal ko pembida-bida mantan ke it binangon daw fokon ang panibakon dito ko iyat kay monong pinahu agama di kinaringan mengurug dito ng fokon to boros say daw nga varon no ano rikatan po daw it riniba inon turu daw kondiri nilu po daw tinuhugi dit nukete pinuho bodo kapasi na ano sukup daron to biadino kanangan kerin iba tinodian dat intoronon varon ni pahatul sinod taman dino gampo yotyo menguasa dino taman dino nah tempineten sanan atalahas noko iti pamagunan dito ko mantan sidbuk na kotimpunan diti okon kamad minukadi amo kinoringan at minongurog o gumo tungulo na tapintal sit pamagunan dat ako torima iti buk da kinatimpunan diti antaw nga iti gama da kinorugan dit magunan ako torima dati ito baka dyan dati kondiri erdarobit sa pagyom mitanid banal dilot gama dia ti mga harati iti kinabangunan na pamagunan ng iti kitab oras na kinaringan maamut to ko apalid tu
Itu na kitab kinatimpunan di pinutuntugan di kinaringan banal, kinatimpunan di pemagunan, kinelaan di toko dot iti bala kinaringan dat minongurog da pamagunan ti sambal toko elda. Tepat. Nah, jadi tim bagos titi pala tudukan di toko diti ronto biya dino humarap ko sila ko pinesoko biyay dan iti tudukan biya na diti na ortisan toko no banal diti pamagunan daw ison daw kon kabay mad binukali nga andang ikinoringan ni minongurog ina na kinaringan ni minongurog dino sambaon dito ko pagulian ko bagosin kumazan on sapatan. Pansapatan Elda. Jadi sid pompo di tipis singilan to Oliviano, dawan pialo Elda robot daw minta dua. Minta dua toko. O Tuhan, kinaringan di pentoron kerajaan di sorga di tersundu ang susi. Mengindaso ko di ngaranno sa babab di tersundu ang kasadan mo kumnahay. Ithiza ako'y isisingilo di borosno si saradom na pelajaran diti. Sino ibarakat ang sunduno minununda dahay. Sampai narotizan dahay di borosno diti. Tuhan, timpu diti kumarap ako'y di sunduno. Supaya dot osuhut dahay nunun pe borosno piriogi oguna dahay sa dalam posisyon dahay. Amo apali dokoy yan ke ipipiro it soro ang boros datudun dot iti na pembangunan diti nga madnapudah li aso ot minongurug pokon. Tapo Tuhan, terima kasih di pelajaran itnelaan dahay diti. Ikaw no okavi minongurug di pembangunan diti. Ikaw no minagama dot iso o tanda ino na pengintaranan sampai Tuhan aso sambaon dahay pokon. Mengokon ke ikaw. Terima kasih Tuhan, hingga manu potulunung kumadahay diti pemposondot di pelajaran tiba-tiba tekin aku dahan. Terima kasih Tuhan. Sinyaran di Tuhan Yesus indamon diti. Amin. Amen. Konsapatan sidiko Elda. Kendasan tago singaran na kinaringan sampai na pongo igamato ko singila di boros daw di adaw di biano nga primanto ko igama di kinaringan dat masapasa dito ko. Bahagi sit sa kometong opinay di korong kemot Tuhan mamarakati ko sanan. Mitambit ako bago sidminggo dat rumikot.